हावड़ा में मेट्रो उद्घाटन का भविष्य अधर में लटका। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन वाली कहावत चलचित्र में होती नजर आ रही है। हावड़ा मैदान से कुछ ही दिनों में भूमि भक्त रेलवे का परिचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हावड़ा मैदान में बैठे हॉकर को हटाने का काम करेगा कौन? हॉकर से लेकर लगी टैक्सी बस गाड़ियां को हटाएगा कौन? इसे लेकर स्थानीय प्रशासन असमंजस की स्थिति में है। हावड़ा मैदान क्षेत्र के फुटपाथ से हॉकरों, अवैध बस और टैक्सी स्टैंड को हटाने की जिम्मेदारियां कौन लेगा, इस पर कई प्रशासनिक निर्णय नहीं हुई है अब तक। मेट्रो सूत्रों के मुताबिक हावड़ा मैदान में ईस्ट वेस्ट मेट्रो का काम पूरा हो चुका है। मेट्रो रेल और जिला प्रशासन के अधिकारी यह जनाते हैं कि इस सेवा का उद्घाटन महज कुछ दिनों में ही हो जाएगी। हावड़ा नगर निगम में एक उच्च स्थिति बैठक हुई है। इस बैठक में ईस्ट वेस्ट मेट्रो के निर्माण कंपनी कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने मैदान क्षेत्र का दौरा भी किया। हॉकरों की मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, अन्यथा हम फुटपाथ पर असर्थी दुकान नहीं हटाएंगे। हावड़ा नगर निगम के अध्यक्ष सुजय चक्रवर्ती इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ महीने में हावड़ा में ईस्ट वेस्ट मेट्रो का उद्घाटन होने पर सैकड़ों हजारों यात्रियों के परिवहन या वाहनों की पार्किंग में समस्या उत्पन्न होगी। तो आइए देखते बाल हैं बच्चा क्या है, कहना है इस दूर दूर से पूरे आते विषय हैं में। कमाने के लिए, न्यूज़ बिहार लाइन प्रदेश से कोलकाता आए से। हैं। एक एक आदमी अगर नहीं कमाएंगे, अपना संसार नहीं चला पाएंगे कि ढंग से चलेंगे। इसका तो प्रशासन, मंत्री और सभी लोग को सोचकर बोलना चाहिए। मेट्रो रेल चले, आप भी चाहते हैं? हाँ चल, हाँ जी, परिवार की व्यवस्था भी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे? आप आए हैं तो हम हैं, हम अगर नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से आइएगा? ये तो आपको सोचना चाहिए सर। बिल्कुल, तो आप लोग ताल में ताल मिला जरूर जी सर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है विनोद रविदास, बिहार प्रदेश से है। चलिए पंडित जी, आप छोड़िए। अच्छा, हावड़ा मैदान से मेट्रो चलेगी, ये ऐतिहासिक बात है। जी जी, और ये कुछ दिनों के अंदर ही चलने की बात है। जी जी। मगर जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि लोग जब उतरेंगे मेट्रो से तो कैसे चलेंगे? ये तो पूरा हॉकरों से पटा हुआ है, दुकानों से पटा हुआ है। जी जी, कैसे चलेंगे? इसके लिए सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा इसके विषय में। जो यहाँ की प्रशासन है, जो यहाँ की राज्य सरकार है, इन लोग को सोचना होगा इस विषय में। आखिर ये लोग भी तो कहाँ जाएंगे? इनकी भी रोजी रोटी की सवाल है। हॉकर के बारे में भी लोगों को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा क्या, और पब्लिक को भी सोचना होगा। पब्लिक सहमत जी, देखिए, सब एक दूसरे को मिला के चलना होगा यहाँ पे। कैसे क्या होगा? जी, घर गृहस्थी, इनका भी घर गृहस्थी है। तो व्यवस्था जी 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 जी, सबको कारण है, सब इनके भी परिवार हैं, इनके भी परिवार है, इनकी भी बस्ती है, तो इनके लिए भी सोचना होगा राज्य सरकार को, प्रशासन को, और दोनों को ये आपसी सामंजस्य मिला के चलना होगा यहाँ पे। कैसे क्या करना होगा, तभी मेट्रो चल पाएगी, तभी मेट्रो आपका नाम? सुचारू रूप से चलेगी। आपका नाम? मेरा नाम श्याम किशोर पांडे। পার্কিং জোন তৈরি করতে পারছে না। আপনাদের তরফ থেকে একটা মিটিং হয়েছিল কয়েকদিন আগে, আপনাদের তরফ থেকে কি কাজ করা হচ্ছে এই সমস্যার সমাধান? না, মেট্রোকে নিয়ে একটাই, আমরা তো একটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, আমাদের মাননীয় জেলা শাসক, আমাদের হাওড়া সিটি পুলিশের মাননীয় কমিশনার, আমাদের কর্পোরেশনের কমিশনার সাহেব, আমি নিজেও সেখানে ছিলাম, আমাদের এবং কেএমআরসিএল এর প্রতিনিধি ছিলেন, প্লাস আমাদের পিডব্লিউডি, শ্রী মার্কেট, সবাই ছিল সেখানে। একটা আমাদের যে মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত হয় সেটা হচ্ছে, আমরা এই মিটিংয়ের প্রথমে, মানে আগের মিটিং না, তার আগে যে মিটিং হয়েছিল সেখানে আমরা মেট্রোকে একটাই প্রশ্ন করেছিলাম কেএমআরসিএলকে, যে তাদের কোনো পার্কিং নিয়ে কোনো প্রভিশন আছে কি না, এই যে এত বড় একটা প্রজেক্ট এখানে। তো তখন তারা কিন্তু ব্লেটেন্টলি বলেছিলেন তাদের পরিকল্পনার মধ্যে পার্কিং নেই।
এবার ন্যাচারালি এখন যেটা হয়েছে, যেহেতু ওখানে তখন কিছু পরিকল্পনা সেই মুহূর্তে করা হয়নি ইনিশিয়েশনের সময়, এখন প্রজেক্টটা হয়ে অলমোস্ট শেষের দিকে, এইখানে এবার পার্কিংটাকে ফিট করাতে হচ্ছে। এইবার তার প্রি রেকুইজিট হিসেবে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, যতক্ষণ না শ্রী মার্কেট তার পুরনো জায়গায় রিলোকেট হবে, যেটা একটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল জেলা প্রশাসন, শ্রী মার্কেটের যারা মানে কমিটি আছেন এবং আমাদের কেএমআরসিএল। এখানে কিন্তু কর্পোরেশন এই চুক্তির মধ্যে ছিল না। এই চুক্তিতে ওদেরকে রিলোকেট করার কথা বলা হয়েছিল, যে মানে এখন যারা আছে সেখান থেকে তাদের পুরনো জায়গায় ফিরে যাবে। এইটা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ তো আমরা এই যে ফুটপাথটা ধরুন খালি হয়ে যাবে, এই শ্রী মার্কেট যদি রিলোকেট করা হয় তাহলে তো ওই পেভমেন্টটা পুরো খালি হবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমরা কিভাবে পার্কিংয়ের জন্য ভাববো। এই যে এত মানুষ নামবেন তাদের হাঁটার জন্য তো পেভমেন্ট দরকার, বিশেষ করে সোম মঙ্গলবারের কথা যদি আমরা ভাবি, হাটের কথা। তো এই ব্যাপারটা করতে পারছি না আমরা যতক্ষণ না শ্রী মার্কেট রিলোকেট হচ্ছে পুরনো জায়গায়। এবার এইটা তো যারা শ্রী মার্কেটের আছেন, কেএমআরসিএলের আছেন, এইদেরকে বসে ঠিক করতে হবে। এবং সেই দিন মিটিংয়ে কেএমআরসিএল থেকে একটা বিল্ডিং প্ল্যান ওনারা এনেছিলেন তৈরি করে। এবার ইস্যুটা কোথায় হয়েছে, ওনাদের ওখানে 129টা স্টল আছে। এবার জায়গাটা 12,500 থেকে 8,500 স্কোয়ার ফিট হয়ে গেছে। এবার ন্যাচারালি ওই জায়গার মধ্যে সব স্টলগুলোকে অ্যাকোমোডেট করানো, শ্রী মার্কেটের যারা স্টল হোল্ডার আছেন তারা এখানে যথেষ্ট কোঅপারেট করেছেন, তারা নিজেরা স্যাক্রিফাইস করেছেন জায়গা। তো এই জায়গাটা তো ওনাদের মেটাতে হবে, তবে তো কর্পোরেশন এন্ড থেকে আমরা ভাবতে পারবো যে আমাদের দিক থেকে আমরা পার্কিং বা কি, কারণ যেহেতু কেএমআরসিএল কিছু পরিকল্পনা করেনি, এখন আমাদেরই ভাবতে হবে। এটা কেএমআরসিএল মানে আমাদের একটা এক্সপেকটেশন ছিল যে এত বড় প্রজেক্টের মধ্যে একটা পার্কিং লট কোথাও ধরা থাকবে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি ধরা নেই। সেটা তো পুরোটাই ওদের, মানে এখন ওদের সমস্যাটা আপনাদের ঘাড়ে পড়ছে। আমি সেটাই বলতে চাইছি, আমি এখানে যখন মেট্রো রেল এত বড় একটা করছি, আমি বুঝতে পারছি হাজার হাজার মানুষ এখানে ফুটফল হবে। সেই জন্যই আমরা প্রশ্নটা করেছিলাম যে আপনাদের পার্কিং নিয়ে কী চিন্তাভাবনা আছে, কারণ এটা তো খুব ন্যাচারাল চলে আসে। এখন প্রবলেমটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পুরো প্রজেক্ট হয়ে গেছে, এইবারে পার্কিং নিয়ে ভাবতে হচ্ছে, তার মানে আমাকে এক্সিস্টিং জিনিসের মধ্যে ঢোকাতে হবে কোথাও। এটা তো একটা সমস্যা। তবে আমরা এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি, যতক্ষণ না শ্রী মার্কেট নিজের জায়গায় যাবে ততক্ষণ এটা নিয়ে কংক্রিট কিছু করা একটু ডিফিকাল্ট।